Ay nak na. Yan guys, wala palang record yun guys. Ito na. Baliktad na natin yung ano guys. Ito guys. Ito yung kanin natin konti lang yan guys. As ito yung niloloto natin guys. Yan. Tinakpan natin ng kawali, ito kawali. Yan guys, kumukulo na. Palambutin na natin yung ano guys, yung tawag nito, bulaklak ng kalabasa. So yun, kita nyo guys, yan yun guys, makikita nyo na yun guys, kumukulo na. Malambot na kaya to, pwede na siguro to guys, kanina pa to. Ngayong mukbangin natin, tikman muna natin yung sabaw. Lasa guys, ang lasa. Ang problema nito guys, yung ano, hindi ko mahawakan. Hawakan ko nga. Pwede na guys. Yan, pwede na. Hirap nang wala taga video guys. Sulo-sulo lang tayo. Guys, parang konti pa, takpan muna natin. Yan, kawali to kawali. Yan, push muna natin.